Hakini kisi baladap. Kamtam nadu baja kene ke klam coronavirus ni covid khandai. Babuningi ngila kulmar jumot bat sheping. Bat ngila la masa khiru ba ya kene ke jingping. Jungi kala ilam bakla. Kala pengit bakla pat na ke jingping na ke baki ong. Ba ka perthei kala awai. Dandu agni teo baladap dan ke jingja ke bakham khla ba. Ngila la masa khiru ha ke social media ba ngilap yusnyo na ka tinjung le. Indai kini ke barok kamdei ban kumar jumot yang IP kamtam ngimdei ban dan than kaja ka jingtiang bang yong bala awai thei te ban kham shai halor kani ka benta ngin wanda shiki menta nya sap ya ka jingkran na I Reverend Father Pius Shadap nangta na I Dr. SS Nongbri pingkat ru na I Pastor P Nyota jong ka sinot sekni kajingpang corona COVID-19 kalong kajingpang kaba lakta sikade ka perthei hibar koi ibor sanchar kil persang de kilat kanti paro kumno banita ikinong song ki department ki ba pher kile tresitam ka health department police department bat ki we kila tu tiatu dam nakabenta ban sumar ban pej ban tingo ya ke jing ya bej ya ti jong ki para nong song snow bat kham tam bakin lai na ke jing pang tendai pedeng jong kanika jing persang jong ke sarkar nakabenta ban penbit penbiang ikinong song snow baro ndai ka don pat na ki para nong song snow bagi don ka jing syapti yau niuk nyang jing pang bad don nilai ki ba muddor ba uniu nyang jing pang ulong ka bakut jong kan ka perthai tendai ngakwa ban ong ba kan ka por kam dei ka bakut nani ka perthai ka namuai ta ka jing wan jong uniu nyang jing pang namar ublay nado kabastang hi ulakot ikinung ito pa ban maham ya kibriw kinong sansyar namar kikam kibasniw jongki tendai wat kataro habakim ngap ulapha daki jingja bagi tagi jingja ki long hagadur jong ka khlam bat kani ka khlam kerja bun sin akak tin ke jong dai bad akak tin ke jong dai wad akan New Testament ro ki don ki di kai ko pakla ki ba utrai jisu ula maham ban kiar na kita ki di kai namar ki don ki bayathu baka perthai kan sawai no baka takajing baka namar ki chim na kini kitak ki bajia ba kita ki ong ba kindon ki thama kindon ki namsni kindon ka khlam kindon ka jingel letma ka jingel makanti ka himai ka hima tendrai kini ki baro hong tin ke jong blai kim long ki bakut jong ka handai ki long ke jing sedang jong ke jing cencar namar kata kum ki bre ki beton ha kanika nong ba ke jing ngim dai ban setting ya kanika jing pang namar kanika jing pang kalawan ha ka perthai bar ko wai bat bakanum la bansu sakut sakum ne ndai ka wei kasni kan sapelaj no yang ibaro nakani ka jingpang tingim dei ban septi ngi ka ngi dei ban kan mau ba kum ki kristan elai ngi dei ban don ka jingej kita benar ke gentleman ke jisanya
hau tahu belum kelenti ke jing im ke jongi abang perkhat ia kan ke jing sengau jong ki brio ki para nungsung sno ke jongi bat khamtam ki khon kristan kapan kan ma wenga nagak tin ke jong play kaba kisendran ke jong trai Yesu kilesong hakali kat bat o man lech sidang jo kaduriao hande pedeng jong kataga jing yan ti jong ki kala khi ke ryong kabujur bat i kumba kataga ling kansa ngamno bat kisendran ke jong trai Yesu kong jibril ke bakenda do kila septi ndai aingo yo blai ba pedeng kataga jing septi kili iyo Yesu boktia atadong jo kataga ling kila percaya Yesu ki om ko Yesu ko kendrat ngin saya angat topen imingi ngin saya Yesu na kata ke jiyo tia ulak hijat bat ulas neng ia kata ke eryong andi kata ke bat ia kedureo onggak tin ke jong play kalau kalau jai bak kedureo kumju kabangamut manong kan ke por bak jing ya nanti jong ia kan ke sla juga kendau ni hap iban ia kendo ia kini ke jing khamtam ia kapang bak sitam dan ni ia kini sni ke bakum kini ni hap ban kendo ndeng inde ban klat bagini kini sni kilong de sisa kum ka ki eryong ki babe kerthap ia ke jing im ke jing ndeng kum kata ke por ni de bat kan mau Bodon Yesu, yo bangi day ban perta, ya kekerting ka ba im ko jungo. Bad hangta, yan sa soto, ya ka jing tiyan, jo ka bansin ko jungi. Ikan maru isendan ka jung try Yesu, ki balay ya Yesu ba uyaj asla jung ka duriaw. Haba kimpat itu kila septing kita mundur baka dikarangay. Hindi kum kata kapor Yesu ang long slur day mga WhatsApp din kajingan tu jung akan kapor kalong ba hindi belum ki baslur hindi ban septing kini kijing pang ki sistem dan ni kini kijing ja ki bakum kini ki balawan ja kerthap haka perthai baru kawai hindi ban septing Andai dia banton ke jingga ke jingkarman, bat ke jing slur, bat apa ngidon ke jing slur, nila ban dai ke baru ke jing imjengi, kumunur waistam uang sisala daga yai ke them ke sungai ke jingyak, nganom septing ke basnia, namar bedon rekat mame banga, uding do bosan do jome, ipentengen, yang abang perkhat ya kan ke jingya nanti jongi lumbakan ke senem arajar arfau ka bangle kendu ya kan ka corona COVID-19 masngau da sisa ban kentu khamtam ya ki kristan bamdon kanu kanu kelat kenti ka bangila ban job yang nuk ia kan ke jingpang datang ke jing tuai datang ha bangi phai seleti bangi long ki bri ke batrat ki batuna ki nong pok ke bakrau ia ka bangi de ban pendem rit el dia mat jong blai da ka bangi tuai kum ba ka tin ka jong blai ka ong la da ki bri janga kin pendrit da ki bri janga ki bangala khot ka karte kin pendrit el dia kin tuai bat kin wati ka mat ka jonga dengan sengau na benen bat ngan map noi ki pop ka jongki bat ngan pankhia e kari ka jongki kani kalong ka jingkermen yang ha patingi baro kum tinong song snong
biar kendo ikan nika jingja kepercayai bar kawai kebangeton kam yang iwai piwai kalong ba nimdeban kelat ikajing tuai kajing tuai kalong katawai pa ikajing im kajungi kumbau norwai ong por jing tuai batiang por jing tuai batiang kadawai ublatai kan kadawai ublatai kenyot ngen hangta bapan kut ya kan kejing keren kejunga saya sisir ngakot ingi baro tungin ya da kejing kermen bada kejing ngej ke baskem bau play un sapen kriano ya kan kejing pang nak kan kepercayai Sisa la dengan ya katem ke sungai ke jingya, manam septing ke besnia, namar metode dekat memebatnya. Uting do bau sandu jome, kipen tengen jena. Hagi ni kisni don buon bhava kibre bakali yangi hato ke pertai kan wai, hato kini kisni bakat do, hato Yesus Kristus unsawan biang sasi na bakut por, berkene gadi kata kapor. Hoi nginget bat ngidwai barabor baung Kris un sawan biang sasisin habakut kipor un sabishar ya kiba im bat ka kibayap bat ka hima jungu kanam dan jengkut shu ina pule ha gospel jong Matius Markus bat Lukas bamdei tamangi bakali Henry kisenran ro kikeli lano gani kanja lano ka pertai kan wai Jisu la kren shai ba hia ke jingwai nak pertai dan batip umdai ki angel ne mano batip lai tang ukpa batip Henry kitu ki bayai ne hado ke bakut kin lai im kadon na pedeng jungi ki babatai ba kidon kidak kishin ne ke por kadon ke jingsha penstom ben jong ga balang kadon ka khlam gum kadon menta kini kidehi kidak kishin jong ka jingwa jong pertai Tambangi melaban ong bakine kini alam mengi syaga jingwai jong apartheid. Namar kum kini kilaja. Kabalang kelasya penstom beng hagi por basdang kabalang Kristen. Kumbalai spa snem kelasya penstom beng ki Roman. Kelasya berat akrem kising. Kelasya thang kilawarding. Kelasya krai kli. Kelasya set patok pakumta terter. Kejing sya penstom besar kai bak tu por. Hadian bar kabalang kelasya penstom kinatsi. Kabalang kelasya penstom haki komunis. Kabalang kelasya penstom haki ISIS. Tegajing penstom bengi Kristen. Kamdei tang mentang. Kaladei nadu ki por pemensuan. Barkan sawan ru hadian. Tingin laban ong ba tang nakada bajakum ni kepertai kan sawai. Em. Tiabadon kajing kepertai kum ka klam kebaja setelah kepertai ki por mentang. Hoi kala ban ong ba dei ki wen ki dakichin. Tang mangim laban ong tang nakada bajakan ni kepertai kan sawai. Namar kum gini ki klam kala jah ki por ki baman suaro kala jah ke Spanish flu kala jah ke SARS kala jah ki Ebola bagum ta terter dari ka pertai kam wai kadang sahi adum tamane ka bakong san na kamenta jingi wei kum ki Kristen kalong ba ka jingwan ba arsin na kamenta jung ngasimet ka jingwan ka ba arsin jusu na kamenta jung fishment ka jingwai ka pertai na kamenta jung fishment na kamenta jung fishment barkatai kata kabangi dan kambha ban penkre ban ikan dua yutrai jing Yesus Kristus ladang penkre ladang yai le hadu bakut in salai na kalian kan ni jing nget ki brio mentaro ki dan ki banget so ambe nget bit hamdan ngrib na kalian so ngamde kum doktor kum na kalian ngasu ai iwi tips na di kai pebak la wadlong ki banget kalau mereka juga senior nak bawa wai pertai no, nak bawa ni kunyang seli, uni kunyang di umde ubada, nong sibia kata bawan, nomor bawan hakapor ba, ngintip ya vaksin ngintip ini, dari daubung hakan metjongi dan kaklan ke metjongi uyak ini, until now we have no medicine to treat this, nak kata kadau kami jong berusah, we fight. Ki baklat lan ni bapang jur ki dei baladon pa ki pre-morbid condition no ki dong baladon jimpang no pa kum diabetes cancer kidney problem liver problem ya gitu ham kata ne ki ba klan kum nga pon phi
kena samla lagi benda penting nama di immunity is good kena kalian jong na komo Kristen akan tu ki pastor ki dar ki nongilang nyampa atau makin pas this message ba ki kena jong ki kimi ki pa jong ki temen kantam ki tiang ki pili pan pas message ba kam dei ja he ba pan kut nak ko thai ne kadai ki tunjuk ko jong boleh ni ki bangin long alat bangin phaju kalau bagi ke bangin ton kan ban phaju boleh tentang ni ko jong beriong iklat dia boleh semua boleh maka dia jong lain maka jong dia jong susuk tapi pej akan ni ke kum ke stage ni lockdown la almost 1 month now still kibon binong belang bang yo letrai bang yo ndai dang yo ai ka bang ka di ki ba biam ai ta ka de jong ku jong boleh nak kalian jong long bang ketu kum ibang ai misalnya ka jong punya jong boleh ndai bandong ki bang ai pipa nangita hadi bangila yo sngo naki ngila ban song tho hoj ni le ban ting handai ka ba kham kong san galong ba ngin pin kre ye ka jing em simet da ka ba ngie doi lang haking gi sam jingi mala ga sngi da ga jing shania scam le to ai ba kini ke ki baro ki baja ha ga jaka ban pin tran ya ga jinge changa ju pian le kan scam shi shu ngin nang chi shu hoble ngin it hoble ke baro but ngim le ban ting khana do ta handai ke wadan kamal ne yai bot ya ga jing tha jung sarkar but pen klan barbor ila dia ga jinget but pen klan do ya ga bor jumo jebkan buat ka bor met pi tanggatai but nila punya kun yo ni penyang jipang blish